Merik tabik basah ngai semua bala kita ti saruran mulai ngau kami ba aiban di panca terus ari sedobi RTM Kuching. Aiban hari tu hari 5, 2 hari bulan 5 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Kita ngepun ke aiban ngau berita tu. Sarawak dekat nubuh ke kerjasama strategi bak tim puah pancai mulai ngau London School of Economic and Political Science LSE berebak ngonya kemari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah bertemu ngau Presiden serta Sapit Chancellor LSE Larry Creamer. Lebuah ti bertemunya, Premier ngau pengari-ari institusi titibilan di dunia nya beranau ke pasal langu ti dekat nubuah ke kerjasama strategi bak bidang ekonomi, polisi awam ngau pemeruan. Dulu harinya, berkawan ngau perkara pelajar, Sarawak dekat ngatur persa Kemres dalam bulan 10 tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka persa ti diungkup ngagai nibiak tahun 6-nya sebagai hari program dui bahasa di RP ti udah dikemenar ke UPS Menteri Pelajar Malaysia. Ia madaka perintah Sarawak dengan UPS Menteri Pelajar ngau pemansam bakat Sarawak Meti udah nyain sempekat ngau Cambridge University Press and Assessment di dekat nyari badan penilai. 7 DRP ianya kena ngangkat ke pengerandiak bajaku English serta ngada ke raban nebiat tilaniak batikas antarabangsa lalu bat timpuah ke sama mengangetan ke pemesai guna Jakub Melayu tik nyari Jakub kebangsaan. Bak gempuruk pengarang berita ti diatur udah lepasnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke persa Cambridge-nya ilak dekat diatur Universiti Swinburne Kampus Sarawak. Peramu ubah Undang-Undang Pengerja Pengawal Sarawak ngena Akta Pengawal 1955 dikenal Semenanjung serta nitiah ke standard antarabangsa ngayan ke komitmen perintah di dekat nyaga pengelantang Raban Pengerja Pengawal di Sarawak. Menerang pasal perkaranya dipansut Sapit Menteri UPS Premier Sarawak, Pengerja Pengawal Immigration ngau patau projek Datuk Kerawat Gala berserimai ngau Hari Pengerja Pengawal di Intu kemari. Ia madahkan landscape Undang-Undang Pengerja Pengawal di Sarawak dekat mansang ke muagi bak tahun tu. Mengudah ordinan Pengerja Pengawal SLO dikemenar ke yang di Pertuan Agong bak Parlimen. Belabuh hari 1 hari bulan 5 2025, sekedar hari ubah di dekat diteriat ke ianya atur ti dikena nyaga semua kategori, pengerja pengawal nak ngira gaji atau ke pangkat, komisi orang inuk ti beranak ditambah ngagai 98 hari serta komisi peniti berbayar pengalamat 7 hari ngagai sidak ti nyari apai. Jam gawak maga diinsur hari 48 jam ngagai 45 jam, dikena nyaga tikas pemanah pengawal ngau penghidup Raban Pengerja Pengawal. Kelimpah harinya, orang kegawak mega uliah fleksibel agi ngatur pengawak sidak. Berebak ngonya, Sarawak dekat ngatur pengerami hari pengerja pengawak ringgap menua tu, di keterubah ia kena 18 hari bulan 5 tu ilak, lalu pengerami tu dekat dipenyari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berebak ngonya, Chairman Kongres Pengerja Pengawal Malaysia MTUC Pampang Sarawak Zaidi Nasar Madaka ubah ordinan Pengerja Pengawal Sarawak SLO dekat nyaga pengelantang Raban Pengerja Pengawal di Sarawak sebakan ngauti diasai ke orang di Semenanjung. Tuk nyengkaum atur nyaga Raban Pengerja Pengawal kontrak ambil kesama ngau sidak kegawat tetap serta nikik kebayar OT sebagai ngau pengerja pengawal di Semenanjung. Ia madah pemutus tu ianya ti pemaduk mana lalu nyari pemesai ti besai benar reti berserimai ngau hari pengerja pengawal ke tahun tu. Bab peneram media Aria, Zaidi meri terima kasih ngagai Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim laban ti udah netap kesemaya reformasi. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Senodan Lawan ngarap ke Craft Kreatif Komuniti Orang Ulu yang di siti ari produk di nariat artis serta berguna benar bak sektor dagang Temuai Sarawak ngena saup kelab NGO di menua tu ti cakah berjalan ke pengawal. Ia maksud kerja tu bak pengerami makai lemai craft kreativiti orang ulu ke diatur kelab wanita berwawasan baram di Miri. Yang ngarap ke pengerami ke bangsa tu oleh diatur nintian tahun serta ngarap ke mayu agi Raban Nebiak ngau ngamik bagi, ngamik seni, ngau budaya orang ulu majak dijaga serta ditan ke ngau majak mansang. Namah kenya, kelab ngau gerempuang berempu pengawak ti berguna betal, lebuh ngetan ke warisan ngau budaya di menua tu. UPS Menteri ia mega nang seluruhan nyukung gerempuang ke bangsa tu ti nerus ke legasi serta ngiriang ngemiang bala ketua ti baru ngamik warisan budaya meruan dijaga serta ditanka.
Sandar komik tu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सत्य भाव की हवा बह रही है นายรักชายความห่วงใยรวมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Bertemu baru, sektor minyak ngau gas mengkang jadi dagang global tik meri mayuh penguntung ngau kompetitif, teganya Sarawak terbuka bergempuang ngau orang yang kaum orang beranak ke pokok antara bangsa berpengawak ngemansang ke sektor minyak ngau gas dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Ia madah Kaban Kaunsil Negeri Adun Batu Kitang, Dato' I.R. Law Kiu Chiang, madah ke perkara tu oleh dicapai hari tinggi dia ke palan meranak ke pokok tik lurus, adil serta merik penguntung di sama ngagai orang ke bakawal. Terus dipak ngau prinsip keadilan, berpelasar ke undang-undang ngau julu hati rakyat Sarawak di dekat ngemuan pengeraja asal Sidampu. Bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sarawak benar ngemansang ke strategi tegap, integriti, ngau setipak berguna benar ketimpuah panjai unggup Sarawak di jampat nyulut serta barani nyingkang jauh. Datuk Lo mansud ke Jakutuk sebengkap nerang ia kekena arimpat tuk tadi. Palan Warisan Bung Berata BBHC dipinta majak merambu engau jalai ke program di narit ati dikena ngangkat ke Bung Berata nyari palan dagang temuai di Tebilang Adun Orpal Billy Sujang madah ke Bung Berata ianya palan ti Sinoni